ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चतुर्थ अध्याय। चतुर्थे सृष्टिर व्यवस्था राजा पूछन्ते हरि कथा। ब्रह्मा नारद कथा छळे हरि स्मरिण सुक बोले। सुत उवाच एमंत सुक वाक्य शुणी आत्मार तत्व मने गुणी। कृष्ण विषये दृढ़ मन कल्पिला उत्तरानंदन। आत्मा कलत्र सुत गृहे पशुद्रवीण बंधु स्नेहे। राज्य संपद जेते आस हृदु छाड़िला स्नेह पास। तुम्भे जा पचारिल मोते एकथा राजा दृढ़ चित्ते। आत्मनिधन मने स्मरी वेद वचन अनुसरी। कृष्ण विषये दृढ़ चित्त निश्चय करी परीक्षित। कृष्णर भाव जानिबारे पुणी पुछई आरबारे। राजा परीक्षित उवाच हे सुक तुम्भर वचन कृष्णर जेते गुण कर्म। जाहा शुणन्ते पाप हरे पवित्र बाह्य अभ्यंतरे। शुणी अज्ञान मोर गला तुम्भ प्रसाद जेणु हेला। से हरि आत्म माया बळे सृष्टि संचिले सयळे। विष्णुर सजिला संसार अन्य देवंकु अगोचर। से कथा जानिबार पाई भोमुनि पुणी मु पुछई। से बहु शक्तिमंत हरि परम पुरुष मुरारी। जेमंते पाळी पुण हरे जे काळे जेबा शक्ति धरे। आत्मा को आत्मा करी खेला कुहुक मते विष्णु लीला। सृजई पाळई संहरे माया त्रिगुण रूप धरे। जेमंते ब्रह्मा विष्णु हर क्रीडन करे दामोदर। विविध रूप ए जगते जेमंते करे क्रीडा अर्थे। अद्भुत कर्म ए ताहार के करी पारिब गोचर। केमंते प्रकृतिर गुणे सृष्टि संसारे पुण पुणे। सर्व संसारे एक बारे कियो बा पृथक बेभारे। एक अनेक रूप धरे अशेष जन्म कर्म करे। एणु श्रवणे इच्छा मोर कहे व्यासंक कुमर। शबद ब्रह्म तत्व साधि तुम्भर परम समाधि। हे महामुनि भागवत श्रवणे पियाओ अमृत। सुत उवाच एमंत परीक्षित कथा पुरुषोत्तम गुण गाथा। शुणी सानंद व्यास सुत हरि चरणे देई चित्त। ध्याने से चिंती नारायण बोइले परीक्षित शुण। श्री शुक उवाच नमस्ते परम पुरुष अनंत घटे जा प्रकाश। लीला विहारे सृष्टि करे पाळई पुणी ता संहरे। हेले ए तिनी शक्ति धरे जंतुर अंतरे विहरे। तेणु ता मार्ग उपलक्ष्य करिब काहार वा शक्य। नमस्ते जगत जीवन साधुंक वृद्धि न दहन। असाधु दमन व्यवहार अखिल जंतु रूप तोर।
ପରମହଂସଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ଯେ ଅବାସ୍ଥିତ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱଦାତା ନିରତେ ତୋର ପାଦେ ଚିନ୍ତା। ନମସ୍ତେ ସାତ୍ୱତ ବତ୍ସଳ କୁଯୋଗୀ ଗଣେ ଅଗୋଚର ସମେ ପ୍ରକାଶ ସର୍ବଠାରେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟେ ପରମ କାରଣ ଯେ ନିତ୍ୟେ ସ୍ୱଧାମ ଧାରଣ ଜାନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଯାରୂପ ଦେଖିଣ ନୟନ ନମିଲେ ଯାହାର ଚରଣ ସ୍ମରଣ ପୂଜା ସମର୍ପଣ ଜନ୍ତୁଙ୍କ କଳ୍ମଷ ନାଶଇ ଯେ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ବୋଲାଇ ଯେ ହରି ଶରଣ ସୁଦର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଯାର ପାଦେ ସେବା ସମ୍ପାଦି ଅପ୍ରମାଦେ ଆତ୍ମାର କଳ୍ମଷ ନାଶନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନ ଡରନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଶ୍ରମ କରି ଶାନ୍ତି ଅନ୍ତେ ଲଭନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଗତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଦାମୋଦର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଯେ ପ୍ରାଣୀ ତପଦାନ କରେ ଯଶ ସମ୍ପାଦି ଏ ସଂସାରେ ସୁବୁଦ୍ଧି ପଣେ ମନ୍ତ୍ର ସାଧି ମଙ୍ଗଳ କର୍ମକୁ ଆରାଧି ଏଣୁ ଅର୍ଜନ୍ତି ଯେତେ ଫଳ ତୋତେ ନ ସମର୍ପି ନିଷ୍ଫଳ ସୁଭଦ୍ର ଶ୍ରବା ନାମ ଯାର ତାହାଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର କିରାତ ହୁଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଯେତେ ପୁଳିନ୍ଦ ଚଣ୍ଡାଳ ସಮೇତେ ଆଭିର କଙ୍କ ଯେ ଜଗନ ଏ ଆଦି ଯେତେ ଅନ୍ତ୍ୟଜନ ଦୁଷ୍କୃତ କର୍ମ ଯେ କରନ୍ତି ଯାପାଦ ଆଶ୍ରିତେ ତରନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଭବଶୀଳ ଯେହି ତାପାଦ ପଦ୍ମେ ମୁନମୟୀ ଯେ ହରି ଜଗତ ଜୀବନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଆତ୍ମଧନ ଏତିନି ବେଦ ଯାର ଦେହ ଯେ ଧର୍ମମୟ ତପୋମୟ ନିର୍ମଳ ଚିତ୍ତେ ଯୋଗୀ ଜନେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଅନୁମାନେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଧ୍ୟାନେ ଚିନ୍ତି ଯାରୂପ କେହି ନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ଯଜ୍ଞପତି ଯେ ପ୍ରଜାପତି ଜ୍ଞାନପତି ଯେ ଲୋକପତି ଧରାପତି ଯାଦବ ବଂଶପତି ଗତି ସାଧବ ଜନଙ୍କର ପତି ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରତି ଯାର ଚରଣ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ନିଶ୍ଚଳ ସମାଧିର ଜଳେ ବୁଦ୍ଧି କି ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ଯାହା ଚିନ୍ତନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ବିଚାରେ କହନ୍ତି ଯଥା ଅନୁସାରେ ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଭାରତୀ ଆସି ତତକ୍ଷଣେ ପ୍ରକାଶୀ କଳ୍ପ ଆଦି କାଳେ ବ୍ରହ୍ମାର ହୃଦୟ କମଳେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଲା ମୁଖେ ଗାୟତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚାରିଲା ନମସ୍ତେ ବ୍ୟାସ ରୂପ ହରି ହୃଦୟେ ବସ କୃପା କରି ମହତ ଆଦି ପଞ୍ଚଭୂତେ ଜନ୍ତୁ ଭିଆଇ ଏ ଜଗତେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ହୃଦୟ କମଳେ ଯାର ଆସନ ସୁଖ ଭୋଳେ ଗୁଣ ସମୂହ ସୁଖେ ଭୁନ୍ଦେ ଷୋଡ଼ଶାତ୍ମକ ରୂପେ ରାଜେ ସେ ହରି ବସୁ ମୋର ହୃଦେ ବାକ୍ୟ ଆବୋରି ପଦେ ପଦେ ନମଇ ବ୍ୟାସ ମୁନିବର କୃଷ୍ଣେ ଅକୁଣ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ଯାର
जामुख पद्मु ज्ञान रसे मुनिये पिबन्ति हरसे जे हरि कथा पूर्व काले नारद ऋषि मुनि मेले ब्रह्मांकु पचारिले जेते प्रसन्ने कहिबि मु तोते ए बाणी शुणी सुख भोले प्राणी निस्तर भव जले कहि दास जगन्नाथ द्वितीय स्कंधे भागवत इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीय स्कंधे शुकस्तुतेर्नाम चतुर्थोऽध्यायः श्रीकृष्णं समर्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।